구원받은 그리스도를 만난 사람과 만나지 않는 사람의 차이점이 있다면 어떤 게 있을까요? И говорится, в чем разница человека, который получил спасение встретился с Христом, и обратная сторона человека? 이제 뭐 성경에 나와 있는 인물들 제가 설명을 드리겠습니다만 이제 우리들이 생각해서 상식적으로 그리스도를 만난 사람 그리고 그리스도를 안 만난 사람의 그 내면에 뭐 생명을 가졌다 안 가졌다 이거는 이제 성경의 내용들이고 이제 그 드러난 것만 가지고 어떤 차이가 있을까요? И какая есть разница у человека, который знает Христа? 보는 것, 듣는 것, 생각나는 것을 어떻게 적용하느냐의 차이일 겁니다. И разница в том, что он видит, что он слышит, о чем он думает, как он это видит. 그 사도행전 9장 그 13절을 한번 볼까요? И давайте рассмотрим Деяния, 9 глава. 그 사도행전 9장 13절은 뭐냐면 아나니아라는 사람이 그 바울이 사울일 때 옛날에 이제 그 하나님 만나가지고 부활의 주님을 만나고 나서 변화됐잖아요. 근데 변화되기 직전에 사울에 대해서 너무 잘 알고 있었어요. 그때 내용을 한번 봅시다. Именно Анания хорошо знал состояние еще тогда, когда Павел был Савлом. 자, 우리 13절로 14절 한번 И 읽어볼게요. давайте с 13 по 14 стих прочитаем. 다 같이요. 우리 아나니아가 대답하되 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게서 듣사온즉 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박할 권한을 대제사장들에게서 받았나이다 하거늘 이렇게 나옵니다. 그죠? 그 내용을 보면은 아나니아가 들은 이야기, 지금까지 들었던 거 그리고 자기가 체험한 걸 놓고 보면 사울이라는 사람은요 만나서는 안 될 사람으로 해석한 거죠. И здесь Анания, он подумал так, что Савл тот человек, с которым нельзя встречаться. 자, 보통 우리가요 그냥 상식적으로 볼 때 어떤 문제가 일어나고 어떤 사건이 일어나고 이런 거 보면 보통은 그냥 상식적인 선에서 우리는 그걸 생각하고 판단하고 결정하는 경우가 많죠. И бывает такие много случаев, что когда к нам приходят какие-то проблемы, мы думаем так в своем облаке. 근데 만약에 구원받은 하나님의 자녀라면 이 부분을 좀 다르게 접근해야 될 필요가 있는 거예요. Но если это Божье чадо, которое получило спасение, нужно на это смотреть по-другому подойти. 과연 하나님이라면 이거를 어떻게 바라봤을까? 이런 질문을 해봐야 되고요. Нужно задаться таким вопросом, если Бог, как бы Он посмотрел бы на это? 여기에 하나님의 계획은 뭘까? 이런 질문을 해봐야 되겠죠. Нужно задаться таким вопросом, в чем Божий план? 이게 제가 볼 때는요. 구원받은 사람과 구원받지 않는 사람의 삶에서 나타난 큰 차이점 아니겠나라고 생각이 돼요. И я думаю, что, может быть, это разница человека, который получил спасение и который не получил. 여기에 이걸 영적인 질문을 하지 않고 그냥 이해하고 판단한다. 그건 누구나 하는 거니까요. 그런 선에서 한다면 가장 중요한 걸 놓치기 쉽다라고. И если человек, не зная духовный мир, будет что-то воспринимать сам, то он упустит очень важное. 자, 그 15절에 보면 이렇게 주님이 말합니다. И в 15 стихе Господь говорит так. 주께서 이르시되 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 그럼 16절엔 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니 이렇게 나옵니다. Говорится, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израиля. В 16 стихе говорится, покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. 어떤 면에서 아나니아가요, 자기가 알고 있던 상식적인 선에서 판단하지 않고 하나님의 숨겨진 계획이 뭘까를 발견하는 거죠. Именно Анания выявил, в чем же состоит Божий план. 그래서 17절에는 이렇게 아나니아가 달라집니다. И в 14 стихе Анания поменял свои мысли. 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사울아 주 곧 내게 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 이렇게 나와요. Говорится, Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. 자, 이게요 사울을 가리켜서 형제라고 이렇게 합니다. И смотря на Савла, он сказал: мой брат. 원수였는데 형제로
다르게 보인 거예요. Вначале был врагом, но потом поменялся на брата. 이게 굉장히 중요한 시각이에요. И это очень важное зрение. 예수님께서 이제 제자들에게 감난산으로 다 오라 그래가지고 거기서 40일간 메시지 하잖아요. Иисус же собрал всех своих учеников в течение 40 дней и проводил обучение на горе Голгофе. 그 40일의 내용은 집중의 시간을 갖게 한 거죠. На горе Илион. И в течение 40 дней он сосредоточенно имел 근데 время. 그 집중의 시간을 가질 때 그들에게 무엇을 각인시켰냐면 보는 눈을 바꿔준 거예요. Но именно имея сосредоточенное время, он помог поменять им глаза. 어떤 눈이냐면 모든 것을 하나님의 나라의 일이라는 관점을 가지고 보라는 거예요. Как нужно смотреть? Нужно смотреть таким взглядом касаемо дела Божьего Царства. 우리가 예를 들면 사도 바울 같은 경우도요. 아시아로 가고 싶었는데 안 가, 못 가, 문이 안 열려. 그래서 이제 마게도냐 가자. 그때 생각한 게 뭐야? 하나님의 나라의 일을 위해서는 뭐가 더 유익한 걸까? 분명히 이런 눈을 가지고 봐야 한다는 거예요. Например, Павел хотел пойти в Азию, но у него двери закрывались, и поэтому он пошел в Македонию. 그 눈을 가지고 제자들이 드디어 이제 눈이 열린 거죠. И получается, наконец-то у учеников открылись глаза. 그래서 이제 예수님께서 이런 얘기 하잖아요. 이제 성령 충만 받고 권능을 받으면 땅 끝까지 이르러 복음의 증인이 될 것이다. 이제 미션을 주는 거죠. И Иисус дает потом им такую миссию, что вы станете свидетелями до края земли. 그 눈이 열린 사람에게 미션이 주어진 거예요. И такая миссия дается тому человеку, у которого эти глаза открываются. 어떤 미션을 세계 복음화의 미션을 준 거예요. Какую миссию? Он дал миссию евангелизации 자, 이 всего 미션 мира. 갖고 그들이 뭐 했죠? 10일간 기도하면서 사도행전 2장 1절 오순절날이 이름에 그 집중의 시간이 또 좀 달라지기 시작하죠. Говорится, они молились в течение 10 дней, и книга Деяний во 2 главе говорится, в день Пятидесятницы они находились в молитве. 그들은 이제 확실한 미션을 가지고 이제 기도한 시간으로 이제 옮겨간 겁니다. И они начали уже иметь время сосредоточенное в молитве. 자, 그렇다면 우리가 구원받은 하나님의 자녀요, 그리스도를 만난 성도라면 우리도 이 눈이 꼭 필요한 거예요. И если так, если мы являемся теми людьми, которые все со Христом, нам такие глаза тоже необходимы. 보는 거, 듣는 거, 생각나는 것을 그냥 내가 알고 있는 상식으로 그냥 적용하는 게 아니고 여기에 하나님의 나라의 일을 위해서 이게 어떤 의미가 있을까? 질문해 보셔야 돼요. То, что мы думаем, видим и также слушаем, нам необходимо задаться вопросом. 하나님은 여기에 어떤 계획을 가지고 있을까? 질문해 보셔야 돼요. Нужно задаться таким вопросом, какой план Бог на это имеет. 생각해 보세요. 우리가 겪고 있는 거, 보고 있는 거, 듣는 거가 내 주변에서 대부분 이제 내가 알고 있는 일들이긴 할 거예요. 이걸 어떻게 적용할 것인가? В основном говорится, в окружении меня будут такие ситуации происходить, но когда будут наступать такие времена, что я должен делать? 아나니아가 그냥 자기가 알고 있는 상식으로 적용했으면 어떻게 행동했을까요? А что было бы, если бы Анания поступил бы по-своему? 일단 숨었거나 외면했거나 뭐 어떻게 했겠죠. 아니면 다른 성도들을 이렇게 좀 보호하려고 했거나. 일단 내가 볼 때는요. 사울을 안 만나려고 했을 거거든요. Мне кажется, Анания, если был бы другим, то он бы, наверное, не хотел бы встретиться с Савлом. 이 눈이 바뀐 거예요. Но у него изменились эти глаза. 여기 하나님의 계획이 뭘까 보는 거죠. И он увидел в этом, в чем Божий план. 지금 여러분 우리 성도님들이 겪고 있는 여러 상황에서 여기 하나님의 계획이 뭘까? 하나님 나라를 위해서 어떤 하나님의 뜻이 있을까? 이런 질문을 꼭 해보시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы обязательно задались вопросом, если ситуация, через которую вы сейчас проходите, задайте такой вопрос, что Бог через это хочет. 그게 왜 40일하고 10일 뭐 이런 시간이 왜 필요하겠어요? И почему нужно такое время, 40 дней, 10 дней? 일단 답이 날 때까지 집중해봐야 돼요. Нужно сконцентрироваться до тех пор, пока вы не получите ответ. 이제 보통 이제 집중해보자 그랬더니 집중을 한 5분 하고서 나 했다고 그러거든요. 그건 집중이 아닙니다. В особенности люди говорят, вот я уже 5 минут имел время сосредоточения, но это не время 지금 이 메시지 сосредоточения. 들으니까 목사님 저 집중해볼게요. 뭐지? 뭘까? 잘 모르겠는데 이거 집중한 거 아닙니다. 그거. То, что вы сейчас говорите, пастор, вот я сейчас во время богослужения сосредоточен, но это не так. 잠깐 생각해본 거지. 그 집중한 거 아니에요. Вы же просто сейчас временно подумали, но 집중은 это 어떤 건지 아세요? знаете, что такое 지금까지 сосредоточение? 들었던 말씀들을 좀 떠올리고 그리고 지금 했던 하나님 말씀이 뭔지 그 성경도 좀 읽어보고 그 문제에 대한 답을 하나님은 어떻게 설명하고 있는지를 여러 각도에서 점검해 보셔야 돼요. И это то время, когда вы размышляете над тем словом, над сегодняшним словом, и также читаете Библию. 아이 최소한 뭐
메시지도 좀 몇 편 들어도 보고 성경도 좀 읽어보고 좀 그런 과정이 있을 때 이거였구나 이렇게 답이 나오는 거지. 한 1, 2분 그것도 뭐 어떤 경우 10초 생각하고서 나 집중해봤다. 뭔 너무 집중이 10초짜리 집중이 어디 있겠어요. 그거는 그냥 한번 생각해본 거지. 그 집중했다고 하면 자기도 속이고 남도 속이는 거예요. 10 секунд и 3 минуты – это не то сосредоточение, о котором вы говорите. Вам нужно иметь время несколько раз послушать Слово и также посмотреть Библию. 그렇게 하면 뭐가 나온자 세 가지가 나온다는 거예요. И выйдет после этого 3 вещи. 그 집중의 시간 과정이 그걸 우리는 기도하는 시간이었다라고 말할 수 있는 И 거예요. мы можем сказать, что это стало временем, чтобы молиться. 그거를 놓고 24라고 하는 거예요. И смотря на это, мы говорим 24 часа. 언제까지 해야 되죠? И до каких пор мы должны это делать? 이런 거였구나라고 답이 날 때까지 해야 되는 До 거예요. тех пор, пока мы не скажем, оказывается, это такое. 이렇게 좀 말씀 붙잡고 하다 보면 무릎을 탁 칠 때가 있어요. 이게 이런 거였어. 좀 이런 게 나와야 돼요. Когда вы следуете за словом, у вас должно выйти такое, что вы стучите по своему колену. Оказывается, 자기는 вот 동의가 так 안 вот. 되는데 누가 막 설명하면 그런 거요? 이건 안 된 겁니다. 왜냐하면 그런 거요 했지만 시간 지나면 아니네. 이렇게 될 가능성이 커요. 그거는. Не то, что вам приходит человек и говорит вот это-то, это-то. 그 충청도 사람 좀 그리우했는데 그리우가 아니에요. 나중에 이런 식으로 적용하면 안 돼요. И нельзя это так воспринимать. 누가 뭐라 그래도 명백하게 그 문제의 답은 이겁니다라고 자기가 설명할 수 있을 정도 집중해야 돼요. Человек сам должен сосредоточиться до тех пор, пока сам не скажет, да, оказывается, это было так. 그 누가 그렇게 물어보면 그때 생각났었는데 뭐였더라? 집중 안 한 거예요. Если вам кто-то что-то говорит, вы говорите, ой, не помню, что это было, значит, вы не сосредоточились. 집중이 제대로 돼서 답이 난 사람은 어떤 상황에서도 그걸 설명할 수 있어요. Сосредоточенный человек, который получил ответ, что какая бы ситуация ни была, он всегда будет наготове сказать. 보통 그런 집중 안 한 사람 특징이죠. 그땐 맞고 지금 틀리고 맨날 상황 따라서 달라지고 그건 집중 안 한 사람. Особенно человек, который не сосредотачивает, тот человек, который говорит сейчас правильно, а попозже скажет, что это неправильно. 아나니아가 사울을 볼 때 여기서 답이 딱 났다는 걸 알 수 있죠. 그 다음에 사울 보는 눈이 또 바뀐 적 있나요? 안 바뀝니다. 그거로 끝난 거예요. И Анания после второго своего взгляда на Саула на этом останавливается. 이런 게 돼야 돼요. И нужно, чтобы у нас было так же. 그거 될 때까지 집중의 시간을 가지라는 И 거예요. до тех пор, говорится, имейте время сосредоточения. 그게 뭐 한 달이 될지 1년이 될지 몰라요. 여기는 40일 했지만 예수님한테 직접 훈련받아서 그냥 40일이지 여러분은 400일이 될 수 있어요. Я не знаю, это займет месяц или год. Вот, например, Иисус 40 дней, но для нас это может быть 400 дней. 10년 동안 답 안 날 수도 있어요. Может быть, что в течение 10 лет мы не сможем получить 그래도 ответ. 집중해야 돼요. Но все равно нужно 답이 날 때까지. сосредоточиться до тех пор, пока вы не получите ответ. 모세는 언제까지 집중한 거예요? Моисей до какого пора времени 모세는요 120세까지 сосредоточился? 사실은 집중한 거라고 80세까지 집중한 거라고 봐야 돼요. И нужно видеть так, что Моисей до 80 своих лет сосредоточился. 그때 답이 난 거예요. И тогда ответ был. 그러니까 애굽으로 간 거지. Поэтому он смог пойти в Египет. 가면서도 계속 갈까 말까. 과연 맞나? 가지 않는 게 맞나? 답 안 난 거지. Даже идя, он всегда думал, нужно идти или не идти. 다윗은 좀 일찍 답이 난 거고요. Давид немножко пораньше получил ответ. 뭐 때문에 집중의 시간의 결과예요. Это заключение того времени, что человек имел время сосредоточения. 모세에겐 미디안 광야가 그 집중의 시간이었다라고 봐야 되겠죠. Именно для Моисея пустыня была тем местом, чтобы сосредоточиться. 다윗은 양치는 시간이 집중의 시간이었다고 봐야 Для 돼요. Давида сосредоточенное время, когда он был пастухом. 그러니까 우리가 집중의 시간 그랬더니까 그냥 막 맨날 그냥 아무 생각 없이 집중했다. 그거 아닙니다. 지금부터 내가 정말 하나님 앞에 궁금한 게 있다. 이게 답이 안 났다. 이건 뭔가 내가 알아야 되겠다. 그러면 그걸 마음에 담고 말씀도 들어보고 말씀도 보고 그렇게 하길 바랍니다. Я желаю, чтобы начиная сейчас вы смогли через Божье Слово получать эти ответы. 그래야 오직의 시간이 온다는 거예요. И говорится, что только так придет ответ только. 오직은 뭐냐면 흔들리지 않는 딱 명확한 답이 딱 나오는 게 그게 오직 아닙니까? А что такое только? Только это то, что выходит такой ответ, который не имеет колебаний. 그래야 증인의 시간이 나오는 거예요. И только так будет время свидетеля. 그래야 내가 누구 앞에서라도 당당하게 말할 수 있는 거예요. И только тогда я могу перед любым человеком уверенно 그래야 говорить. 전환점의 시간표가 나한테 오는 거예요. Только тогда придет ко мне время, чтобы 내 인생의 измениться. 이전과 이후가 분명히 달라지는 거예요. И в моей жизни до и после будет. 그 이전과 이후가 바뀌지 않는 사람 많거든요. Есть очень много людей, у которых до и после не меняются. 그리스도 만난 이전과 그리스도 만난 이후가 명백하게 달라진다는 걸 자기가 알지 않겠어요?
Каждый человек сам знает, что изменил до того, 모든 как 생각하는 Христос, 거, и 말하는 после 거, того, 뭐 как он встретил Христа. 판단하는 것 완전히 야, 내가 이날 이후로는 완전 바뀌었어. 이런 게 나와야 돼요. Нужно выйти такое. 근데 이게 의외로요. 나는 됐어 해놓고 나중에 또 옛날 얘기 또 하고 또 옛날 얘기 또 하고 전환점 안 온 거예요. У человека не будет изменений, если он будет говорить каждый раз все одно и то же по 100 раз. 그런 경우 너무 많더라고요. Потому что очень много таких случаев. 뭐 얘기할 때 뭐 흥분해가지고 뭐 오직 볶음면 시간 좀 지나면 또 옛날 얘기 또 꺼내고 있어요. Какой-то человек говорит 100 раз столько Евангелия, а через время он опять в свое 전환점이 안 온 прошлое 거예요. возвращается. У него нет 오직도 изменений. 안 왔고 그리고 증인의 시간표가 될 수도 없어요. И даже только не пришло, и даже он не может иметь время свидетеля. 이게 돼야 됩니다. И нужно, чтобы это получалось. 이게 랩넌트 때 된다. 시대를 바꾼다는 거예요. 이거. Если у Реннет этого получается, то они изменят одну эпоху. 자, 이 전환점을 가능하게 하게 하는 내용이 뭘까요? А какое содержание, которое может это изменить? 그게요. 그리스도에 대한 이해로부터 시작되는 겁니다. И это начинается с понимания Христа. 여러분, 우리가 구약은 오실 메시아잖아요. Мы же говорим, что Ветхий Завет — это Христос, который придет. 신약은 뭐예요? А что такое Новый Завет? 오신 메시아잖아요. Это говорит о том, что Мессия, который 그러면 придет, 지금 우리의 пришел. 전환점은 뭐예요? 앞으로 올 메시아를 바라보는 게 아니라 오신 메시아를 어떻게 보느냐가 인 거예요. Говорится, как мы будем смотреть на ту Мессию, который пришел. 그죠? 성경에서 기록된 신약 성경에 기록된 그리스도를 내가 어떻게 이해하느냐가 우리의 인생의 전환점을 갖는 내용이란 말이에요. И важное содержание нашей жизни, говорится, как мы будем смотреть на эту Мессию, который уже пришел. 그러려면 5가지에 대한 그리스도관이 명확해야 돼요. Если так, мы должны знать 5 пунктов касаемо Христа. 창세전에 예언됐던 그 그리스도는 어떤 분이었을까? Какой был Христос, который был обещан до сотворения этого мира? 여러분, 창세기 3장 15절의 그리스도는 어떤 그리스도예요? Бытие 3.15. Какой Христос? 사단의 머리를 결박할 그리스도예요. Христос, который сокрушит голову сатаны. 오늘 오전에도 말씀드렸지만요. 인생 문제의 모든 배경은 사실 영적 존재와 깊은 관련을 가지고 있는 거예요. Утром я ранее говорил, что все проблемы человека, все связано с духовным. 이 본질을 바꿔낼 수 있는 분이 그리스도라는 И 거예요. только Христос, который может изменить эту сущность. 그 창세전 그리스도는 엄밀하게 말하면 사단의 그 모든 전략을 완전히 붕괴시키는 그것을 완전히 파괴할 수 있는 그런 그리스도란 말이죠. Христос, который был обещан до сотворения этого мира, тот Христос, который полностью сокрушит все стратегии сатаны. 그래서 여러분이 그리스도가 깊이 이해되면 뭐가 깊이 이해되냐면 사단의 전략이 깊이 이해돼요. Если вы глубоко познаете Христа, вы будете понимать о стратегии сатаны. 두 번째는 성육하신 그리스도예요. Второе, Христос, который на этой земле. 우리에게 나타난 그리스도예요. Христос, который явился к нам. 성육이라는 게 뭐죠? 거룩함이 육체를 입었다는 거예요. Говорится, что святой пришел в теле человека. 다시 말하면 우리 인간의 삶에서도 인식될 수 있는 그리스도예요. Другими словами, Христос, который в нашей жизни появляется. 그래서 우리의 삶 속에 나타나고 있는 수만 가지 문제와 그리스도가 어떤 관련을 가지고 있는가가 이게 좀 입체적으로 이해되어지고 깨달아져야 돼요. И вы должны понимать, какой это Христос. 그 다음에 사망을 이기신 그리스도가 이해돼야 И 돼요. потом вы должны понимать о Христе, который победил смерть. 그죠? 이 죽음을 이기신 그리스도라는 게 이게 어떤 것인가? А Христос, который победил смерть, это что? 요한은 그 죽음에 대한 해석을 이런 식으로 했어요. Я, например, касаемо смерти, говорил так. 요한 계시록 20장 6절에 이렇게 얘기합니다. Откровение это говорится. 한번 읽어보실까요? 요한 계시록 20장 6절. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 1000년 동안 그리스도 안에 더불어 왕노로 타리라. 이렇게 얘기했어요. И здесь говорится блажен и свят. 이게 첫째 부활, 둘째 사망 이게 뭐 횟수를 이렇게 기록한 의미가 뭘까요? А что такое первое воскрешение и второе воскрешение? Значение этого что? 첫째 부활이 뭐예요? Первое воскрешение это какое? 내가 그리스도를 내 구주로 영접해서 내 안에
영원한 생명이 들어온 걸 첫째 부활이라고 표현한 거예요. Первое воскресенье – это когда я принял Христа в свое сердце. 그럼 둘째 사망이 어떤 사망이에요? А второе миссия – это какое? 첫째 사망은 육신의 사망을 첫째 사망인 거예요. Есть первое и второе. 둘째 사망은 우리의 지옥의 심판을 둘째 사망이라고 하는 거예요. Вторая смерть, говорится, врата ада не имеют власти. 그럼 내가 그리스도 안에서 부활의 비밀, 그 부활하신 그리스도에서 내가 영접하고 나면 우리의 미래는 천국이 우리에게는 보장된 거라고 설명하고 있는 겁니다. Здесь говорится о том, что наше будущее уже нам гарантировано. 이게 죽음을 이기신 그리스도 안에 주어진 생명이에요. И это жизнь, которая дается внутри Христа. 요한계시록 요한은 어떻게 해석한 거냐면 우리가 누구든지 그리스도를 영접한 순간 그 사람은 영원한 부활에 이르는 것이다. И Иоанна Креститель в Откровении говорит то, что на 이게 вечное 그리스도에 대한 воскресенье. 이해가 그래야 우리가 죽음에 대한 두려움이 없는 거예요. И поэтому мы не должны бояться смерти. 이게 이해됐기 때문에 초대교회 성도들은 순교라고 하는 것이 순교 당하는 동안에 육체적인 고통이 있겠지만 그게 끝이 아니고 부활로 가는 길이다라고 확신이 있었기 때문에 담대했던 겁니다. И получается, верующие ранней церкви знали это, и поэтому для них было ничего то, что их ожидало. 그러면서 смерть. 네 번째에 재림주로 오실 그리스도가 이해되는 거예요. И вы должны понимать о Христе, который придет. 다시 오실 그리스도가 이해되는 거예요. Это Христос, который заново придет. 그리고 그분은 심판주로 오실 그리스도예요. И Он является Христом, который будет судить 여러분 всех. 심판의 기준이 뭘까요? А критерий суда какое? 사람들이 그것도 잘 이해 못하고 있더라고요. И люди некоторые не понимают это. 요한복음 3장 그 17절에 이렇게 나오잖아요. От Иоанна говорится так. 요한복음 3장 18절을 보세요. 18절. 18 стих, посмотрите. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 이렇게 나와요. Говорится, верующий в Него не судится. 심판의 기준은 믿음입니다. Именно критерий суда – это вера, 행위가 아니에요. не поступки. 뭐 착하게 살았다고 천국 가고 악하게 살았다고 지옥 가고 이 행위가 아닙니다. Нету такого, чтобы если жил добрыми делами, пошел в рай, если плохими, то попал в ад. 믿음이 심판의 기준이에요. Именно вера является критерием. 그리스도는 그걸 가지고 우리를 심판대 앞에 세울 거라는 거예요. И поэтому, говорится, имея вот это, Христос будет стоять 그래서 и судить. 그 성경 말하잖아요. 말세에는 뭘 본다고? 믿음을 보겠노라 그러잖아요. И Библия говорит, что в последние времена будут смотреть на веру. 우리의 행위를 안 봐요. 말세에는 마지막 주님 앞에 쓸 때는 딱 하나 봐요. 믿음을 보는 거예요. Перед тем, как мы предстанем перед Богом, Он будет смотреть на нашу веру, а не наш поступок. 그런 그리스도예요. 나의 영원한 심판의 그 판단자가 되시는 그 그리스도가 이해돼야 돼요. И нужно понять этого Христа, который является. 이게 내가 가져야 할 성도가 가져야 할 아주 중요한 모든 걸 판단하는 기준이 이 내용에서부터 시작되는 것이다. И именно с этого содержания выходит. 의외로 성도들이요 신앙생활할 때 이런 기준이 거의 명확하지가 않아요. И в основном у верующих людей критерий он не такой точен. 다 자기 나름대로 생각 가지고 기준 가지고 생활하지 성경에 말하는 명백한 기준을 가지고 신앙생활하지 않는다니까요. Каждые люди живут по своим мыслям, но не живут по тому, что Библия говорит. 그러니까 참 옛날에 나도 옛날에 이렇게 교회 다녀봤지만 보면요. 아니 교회 성도가 10명이면 10명이 다 다르고 100명이면 100명이 다 달라 신앙이. 그러면 서로 기준이 다 다르니까 매일 싸우는 거예요. 왜 싸울까요? 기준이 다르니까. И ранее, когда давно в одной церкви, многие верующие между собой каждый раз ругать. Почему? Потому что у них были разные критерии. 여러분 똑같은 기준을 가지고 있으면 안 싸웁니다. Если иметь одно и то же критерий, то люди не будут ссориться. 하나님의 말씀한 기준을 다 가지고 있으면 안 되면 거기다 좀 부끄러운 것이고 되면은 다행이구나 이런 거지. 뭐 옳으니 그러니 이렇게 판단할 수가 없어요. 기준이 명확해야 돼요. 영적 기준이. Нужно, чтобы критерии были точными, только тогда они не будут попросту говорить. 그 그리스도가 이해되면 어때요? 그리스도를 만난 것이 되는 거예요. И после осознавания этот человек сможет встретиться со Христом. 그리스도 이해를 어떻게 할 거냐라는 게 다예요. И это обозначает все. Как мы будем понимать Христа? 왕으로 오신 그리스도가 뭐예요? 심판자이신 그리스도의 내용 속에 다 들어가 있는 거예요. Христос, который пришел царем, что это обозначает? Тот, который будет вести суд. 제사장인 그리스도, 선지자인 그리스도가 거기에 다 있는 거야. 판단하시고 하나님 만나게 하시고 사단의 계략을 꺾게 하시고 이게 그 안에 다 들어가 있는 거 아닙니까? Христос, который является и пророком, и первосвященником, тот, который сокрушает все проклятия и стратегии сатаны.
사단의 모든 내용은요. 창세기 3장, 6장, 11장의 메시지를 가지고 다가오는 거거든요. Потому что вся стратегия сатаны — это Бытие 3, 6 и 11 그거를 главы. 막아내는 무기는 딱 하나예요. 오직 그리스도예요. Есть только один способ оружия остановить — это только Христос. 그러니까 이 그리스도에 대한 이해가 정확히 되면 우리가 하나님을 만난 그리스도를 만난 하나님을 만난 자의 놀라운 비밀을 알게 되는 거예요. И поэтому мы начинаем познавать удивительную тайну Христа, человек, который встретился с 그때 Богом. 우리가 이제 확인하게 되는 거예요. И тогда мы начинаем видеть, 아, 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 그분이 지금 나와 함께하는구나. что тот, который, имея всякую власть на небе и на земле, сейчас пребывает вместе со мной. 이게 믿어지면요 정말 어마어마한 거죠. Если человек в это верит, это большое. 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 분이 나와 함께한다. 그러면 우리가 할 게 뭐가 있어요? Если тот, который имеет власть на небе и на земле вместе со мной, что тогда мы должны делать? 그 권세자이신 그분에게 내 인생을 맡기는 거예요. Нужно отдать всю свою жизнь тому, который имеет 이게 власть. 안 믿어지니까 내 인생을 내가 늘 고민해야 되는 거예요. И так как человек в это не верит, поэтому он всегда переживает каждый раз о своей 매일 жизни. 걱정하는 거예요. Каждый день переживает о 무엇을 чем-то. 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까 이 걱정을 맨날 하는 거예요. Каждый день переживает о том, что есть, во что одеться. 그리스도를 만난 사람이라 할 수 없겠죠. Мы не можем сказать, что это человек, который встретился со Христом. 마태복음 28장 19절에 또 뭐라고 얘기합니까? И также от Матфея 28 главе, что 아버지와 아들과 성령의 이름으로 뭐 세례를 주고 이렇게 나오잖아요. «Вы закрестя их во имя Отца и Сына Святого Духа». 여기에서 우리가 살아야 할 모든 미션이 거기 다 있는 거예요. И здесь находится всякая миссия, которую мы должны знать и делать. 이게 우리 신앙생활의 시작이고 끝입니다. И это и есть начало и конец нашей верующей жизни. 오늘 오전에도 말씀드렸습니다만요. 이 복음이 증거되는 것만이 현장의 모든 문제를 다 바꿀 수 있어요. Утром я ранее говорил, что если Евангелие будет передано, то все это может изменить. 그리고 주님은 우리에게 약속합니다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다. И Бог нам говорит, что до скончания этого века я пребуду вместе с тобой. 이거를 하루에 한 1분이라도 이걸 생각할 수 있다? 굉장한 겁니다. Даже если один день вы можете думать каждый день про 내가 это. 늘 얘기하지만 렘넌트 때는요 불안한 때예요. Я ранее говорил, что ремнанты — это тот возраст, когда они беспокоятся. 렘넌트 때가 제일 불안할 때예요. И это именно тот возраст, когда ремнанты они 왜 переживают. 불안하냐면 뭔가 결론 난 게 없어요. Почему? Потому что у них нет заключения. 어디로 가야 할지 아직 미지의 출발을 하기 때문에 이때가 제일 불안한 거예요. Так как они еще в начале всего, поэтому они не знают, куда идти. 직업도 결정이 안 났지, 앞으로 살아야 할 내용도 하나도 결정 안 나니까 불안한 거거든요. И что их работа, что их будущее еще как бы не разрешилось, поэтому они всегда в 근데 беспокойстве. 성경을 잘 보세요. Но посмотрите в Библию хорошо. 사무엘도 마찬가지고 다윗도 마찬가지고 이 사람들도 역시 청소년기를 보세요. 결정 안 난 건 매 한 가지 똑같아요. Что Самуил, что Давид, они были в молодом возрасте, но у них было такое заключение. 그러나 그들이 특징이 하나 있었어요. Но у них была такая особенность. 모든 걸 하나님이 내 아이 삶을 인도할 거라는 확신이 있었어요. У них была уверенность, что мою жизнь будет вести, руководить сам Бог. 이거는요. 잘 생각해 보면요. 여러분 부모님 세대들을 잘 생각해 보세요. И попробуйте подумать. 뭔가 막 확신을 가지고 막 간 분들이 많지 않습니다. И не все идут, имея такую уверенность. 가다 보니까 여기까지 왔어요. И просто шел, а теперь пришел до этого дня. 근데 한 가지 여러분 공통점이 있어요. Но есть особенность. 여러분처럼 무지하게 시달리다 여기까지 왔다는 거예요. Кажется, они тоже пришли по этой дороге. 겁나게 시달렸어요. И они всегда колебались. 그래서 다 머리 빠진 거예요. Поэтому все лысеют. 머리도 하얗게 된 거고. И также 표정도 белеют. 다 이게 힘들어진 이유는 너무 시달렸던 거예요. Почему даже быстро стареют? Потому что было тяжело. 그렇게 안 했어도 여기까지 왔을 텐데. Даже если так не было бы, пришли бы до этого 그 дня. 걱정 안 했어도 여기까지 왔을 텐데 무지하게 시달리면서 여기까지 온 거예요. Они пришли, колебались до этого времени. 여러분들 안 시달려도요. 여러분 부모님보다 훨씬 나은 현장에 가 있을 겁니다. И если бы вы не колебались бы, 그거는요 뻔한 거예요. 그렇게 가게 돼 있어요. и все равно вы пойдете по этой дороге. 미래를 여러분이 안 가봐서 불안할 뿐이지 여러분 부모님보다 훨씬 나을 거예요. И вы беспокоитесь, потому что вы еще не видели будущее, но ваши родители это хорошо 왠지 아세요? знают. Почему? 여러분 부모가 출발했던 배경보다 여러분의 지금 배경이 훨씬 낫기 때문에. Потому что начало ваше еще лучше, чем когда-то ваши родители 여러분 начинали. 부모들은 시작할 때 상황이 더 안 좋았어요. Когда ваши родители начинали новый путь, им было тяжело. 집안 분위기가 더 안 좋았다니까. И их
семья тоже была 그런데도 여기까지 окружение, 왔잖아요. но они все равно же пришли 근데 до этого 여러분은 дня. 여러분 부모보다 훨씬 좋은 상황에서 출발하고 있잖아요. Но вы сейчас идете по тому пути, когда 그럼 у вас 여러분 сейчас 미래가 ситуация 좋아지겠어요? 더 лучше, чем у 나빠지겠어요? ваших родителей. Если так, то ваше будущее хорошее. 더 좋아진다니까요. Я еще раз говорю, что еще лучше. 그래서 불안해하지 말라는 Поэтому 거예요. говорится, не нужно беспокоиться. 주님이 함께할 것이 분명해요. Потому что Бог вместе. 우리 부모님 세대는요 하나님과 함께하지 않았는데 여기까지 왔어. Например, в наши времена 근데 у наших 여러분은 지금 родителей 하나님과 Бог не был 함께하면서 떠나는 вместе. 거예요. 그럼 여러분 미래는 어떻게 되겠어요? Если так, то какое у вас будущее? 그래서 걱정하지 말라는 Поэтому 거예요. не нужно переживать. 따라합시다. И давайте повторим. 이제부터 Начиная сейчас. 걱정하지 말자. Давайте не будем переживать. 아멘. Аминь. 전 우리 랩런트들한테 정말 이 얘기 해주고 싶어요. И я хочу это по правде равно сказать. 걱정하는 것만큼 공부도 더 한대요. Если вы будете переживать, также и ваша учеба не будет 공부는 언제 получаться. 제일 잘 되는 줄 아세요? Знаете, когда учеба хорошо получается? 재미로 할 때 공부 제일 잘 되는 거예요. Хорошо получается учиться, когда вам интересно. 난 여러분이 공부도 그냥 재미로 했으면 좋겠어요. Я хочу, чтобы вы интересно учились. 어차피 여러분 인생은요 하나님이 예비해 놨어요. 그러니까 그냥 공부하는 과정이니까 하는 거예요. 그러니까 재미로 하세요. 그냥 학교도 재미로 가고 공부도 재미로 하고 시험도 재미로 보고 하세요. Так как Бог уже приготовил все ваше будущее, поэтому сейчас наслаждайтесь и 그렇게 учитесь. 머리 싸매고 시달려 봐야 성적 올려주도 않고 도리어 더 떨어져요. Если вы будете о чем-то переживать беспокойство, ваши оценки от этого не улучшатся. 원래 열심히 하는 사람보다 즐기는 인간이 더 낫다고 그랬어요. Говорится, что лучше тот человек, который наслаждается, чем старается. 그래서 아주 행복하게 편안하게 공부하세요. И поэтому просто спокойно учитесь. 훨씬 좋은 결과가 여러분을 기다릴 겁니다. И вас будет ожидать хороший результат. 늘 생각하세요. 하나님이 나와 함께한다. И каждый раз думайте, что Бог вместе со мной. 하나님이 나와 영원히 함께하신다. То, что Бог навечно вместе со мной. 그렇게 되면 여러분은 체험할 겁니다. Если так, вы будете испытывать. 뭘 체험하냐면 Что вы будете испытывать? 예수가 그리스도였구나. Что Иисус был Христом. 요거 체험하게 될 겁니다. И вы будете это испытывать на себе. 야, 진짜 하나님 나라가 이렇게 나의 삶에 이루어지는구나. Что оказывается, действительно в моей жизни Божие Царство так 아니 снизосходит. 증인 된다는 게 이렇게 쉬운 거구나. И вы будете понимать, оказывается, так легко быть 누가 증인인 свидетелем. 줄 아세요? Знаете, кто 그걸 свидетель? 모르는 사람한테 그걸 누린 사람이 말하는 게 증인이에요. Свидетель тот, который говорит тому человеку, который еще не знает. 맨날 시달리는 아이들한테 여러분이 웃어가면서 야 진짜 내가 너무 행복해 복음 때문에 이렇게 얘기해 그게 증인이에요. Вы свидетель, если вы будете говорить тому человеку, который сейчас проходит через какие-то трудности. 시달리는 증인이 무슨 시달리는 증인입니까? Какой это свидетель, который сам колебается? 맨날 걱정하고 염려하면서 학교 가지고 친구한테 전도하라니까 야 예수 믿어야 돼. 아니 자기는 계속 시달리는 무슨 증인이 그런 증인 전도하지 마세요 그런 경우는. И если вы еще сами колебаетесь, лучше не проповедуйте. 시달리는 사람은 전도하지 마세요. Человек, который колебается, не проповедуйте. 뭐 내가 시달리는데 무슨 전도를 그럼 듣는 사람이 이런 거야. 니부터 은혜 좀 받아라 그럴 거 아니에요. Даже человек, который будет слушать вас, скажет, лучше ты сам получи. 내가 누려야 돼요. Говорится, что я должен сам 내가 наслаждаться. 행복하고 감사해야 돼요. Я должен в благодарности быть 미래에 счастливым. 대한 두려움이 없어야 돼요. Нужно, чтобы не было переживаний, 그 беспокойства о 사람이 будущем. 증인입니다. И этот человек свидетель. 여러분 걱정하지 마세요. 목사님 그런데 그냥 미래가 하나도 안 보이는데 어차피 미래를 다 보고 가는 사람은 없어요. И не переживайте, вы говорите, пастор, я не вижу свое будущее. Все равно никто не видит. 뭐 여러분이 뭐 예언가입니까? 미래 보고 가게 아니요. 말씀 믿고 가는 거예요 그냥. Вы что, какие-то предсказатели, которые видят будущее? Нет, вы будете верить в Слово и идти по этому. 히브리서 11장 1절에 말했잖아요. От евреям же говорится так. 믿음은 바라는 것들이 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니라. Именно вера является свидетельством всего. 믿음이 우리의 미래인 거예요. И наша вера – это наше будущее. 여러분 미래를 봤기 때문이 아니고 믿음이 미래라니까. И не потому, что вы увидели будущее, а потому, что вы имеете веру. 참 이걸 말하기가 좀 어려운데 그냥 믿으세요 여러분 우리 렘넌트들. Я просто хочу сказать, просто верьте. 아니 여러분의 미래를 믿으라니까. И верьте в свое будущее. 하나님이 나의 미래에 모든 것을 인도할 거라 믿으라고요. И верите в то, что Бог будет вести всю мою оставшуюся жизнь. 옆에서 부모님이 막 어떡하냐 앞으로 너 어떡하냐 그러면 이렇게 하세요. 어머니 믿으세요 제발 좀 이렇게 하세요. Если ваши родители будут говорить, как ты будешь жить в будущем, вы просто скажите им, что просто верьте. 아니 그렇게 믿음이 없습니까? 라고 하면 해보세요. Попробуйте сказать своим родителям, что 그럼 настолько 이렇게 нет у вас веры. 야 하나님 믿지만 난 너를 못 믿겠다 이럴 거 아니에요. Они, наверное, скажут, что я не в Бога, 그럼 не то, 이렇게 что в 하세요. Бога не 나를 верю, а в 믿지 말고 тебя. 주님을 믿으세요. А тогда скажите, не верьте в меня, но верьте в Бога. 주님을 믿어야 내 인생이 되는 거예요. Нужно верить в Бога только тогда. 그래서
제발 좀 염려하지 않길 바래요. И поэтому желаю, чтобы вы не беспокоились. 왜냐하면 내가 렘넌트들 보면요, 렘넌트들이 거의 수고하고 무거운 짐 지고 좀 살고 있어요. Почему? Потому что ремнанты живут той жизнью, имеют большой груз. 얼굴에 생기가 없어. И на лице у них нет энергии. 다들 피죽도 못 먹은 얼굴이야 그냥. И все как будто голодают. 그러니까 어깨가 다 손을 이러고 다니고 И всегда они ходят, сутулятся. 그러니까 맨날 뭐 무슨 얘기만 하면 막 예민해져가지고 승질내고. 그 왜 그러냐면 자기 자신이 행복하지 않으니까 너무 렘넌트들이 예민한 거예요. И что бы ты им ни говори, они всегда эмоционально на уровне находятся. 무슨 말을 들어도 좀 웃어낼 수 있고요. 아 이거 괜찮아 아무렇지도 않아. 이 정도 돼야 돼요. Нужно было так, чтобы вы не слышали, вы должны улыбаться, говорить ничего страшного, все хорошо. 부모님은요 영적 문제가 가득한 겁니다. У родителей духовные проблемы еще больше. 염려와 근심이라는 영적 문제가요 하늘을 찌르고 있어요. И у них настолько такая духовная проблема, что они 그러니까 всегда 여러분한테 переживают. 계속 말하는 것이 그냥 시달리는 얘기만 합니다. И они без конца вам говорят такие слова. 성도님 아니라고 그런 표정 짓지 말고 솔직히 인정하세요. 그러니까 여러분이 걱정하지 마세요. 주를 믿으세요. 이렇게 하세요. Признавайтесь сами, не то что опровергайте. 주님은 여러분의 인생을 책임질 것입니다. Господь будет нести ответственность за вашу жизнь. 이 사람들이 그리스도를 만난 사람들이에요. И это те люди, которые встретились со Христом. 그러니까 보세요. 다윗도 그렇고 모세도 그렇고 요셉도 그렇고 아무것도 염려할 필요 없이 하나님이 그들의 인생 미래를 다 준비해 놨잖아요. Что Давид, что Моисей, что Иосиф, они верили, и Бог вел их жизнь. 자, 그래서 결론입니다. И заключение. 말씀에서 확인하세요. Через слово проверяйте. 렘넌트 7명을 한번 봐보세요. Посмотрите на 7 библейских ремнантов. 그들의 인생, 우리가 이제 그 인생을 다 봤으니까 이렇지요. 아니 그 당사자 입장을 보세요. 어땠을까? 상관없다. 야, 하나님이 다 책임졌구나. 그렇다면 우리의 인생도 하나님은 완벽하게 책임지셨겠구나. Посмотрите на их жизнь, как они все полагали на Бога. 자, 그렇다면 응답을 여러분 믿으세요. Если так, то верьте в ответ. 응답은 의외로요. 뭐 일이 잘 풀릴 때 응답이라기보다는 어려울 때 도리어 그 응답인 경우가 더 많았어요. И ответ не тогда, когда вы что-то так делаете, а когда вы не ожидаете. 야곱 보세요. 평생을 돈 벌어가지고 왔는데 야곱강 앞에서 다 날렸잖아요. 그러면 다 망한 거 아닙니다. 그때가 엄청난 축복의 전환점이었다니까. Посмотрите на Якова. В один день он потерял все свое имущество, но именно это стало тем днем, что у него все 그러니까 поменялось. 응답은 전혀 예상치 않는 데서 온다. И ответ приходит с тех мест, откуда, где мы даже не 여러분들이 ожидаем. 목사님 저 공부 아무래도 이번에 빵점 맞았어요. 걱정하지 마세요. 하나님의 응답은 바로 그 반대에서 올 거예요. 그거 아무나 빵점 아니에요. 하나님이 분명히 계획 있는 빵점일 거니까 믿으시라니까. Не переживайте даже из-за своих плохих оценок, потому что у Бога есть на это свой план. 문이 막혔다? 문이 막혔다는 얘기는 다른 문이 있다는 얘기예요. Если ваши двери закрылись, это обозначает о том, что есть другой дверь. 그래서 여러분 미래를 놓고 여러분 생각으로 판단하지 마세요. И поэтому не размышляйте не думайте о своем будущем так, 내 как вы 미래 내가 хотите. 판단한다. 그거같이 어리석은 자가 어디 있어요? Свое будущее я делаю, планирую, это безумец. 내일이는 날 몰라. 주님만 아시는 거예요. Нужно так, не знаю, что будет завтра, Господь будет делать. 우리의 미래는 주님 손에 있는 거예요. Потому что наше будущее в руках Господа. 그래서 지금 나의 영적 상태가 제일 중요한 거예요. Поэтому сейчас важно мое духовное состояние. 여러분 영적 상태가요. 생기가 넘치면 돼요. Нужно, чтобы ваше духовное состояние было энергетичным. 그냥 막 영적으로 막 너무 행복한 상태가 되길 바래요. Я желаю, чтобы у вас было такое состояние счастливое. 현재 맞지? 행복하란 말이에요. 아멘. Нужно быть счастливым. 행복한 시간. Время 나의 через 영적 счастье. 상태가 늘 그리스도 때문에 행복해하란 말이에요. Нужно, чтобы мое духовное состояние должно каждый день быть счастливым вместе со Христом. 그러면 주님은 보좌의 축복을 가지고 우리의 인생을 이끌어가는 줄 믿습니다. И я верю, что Господь будет вести нашу жизнь. 그리스도를 만난 사람은 다른 거예요. Человек, который встретился со Христом, он другой. 여기에 대한 여러분 확신이 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы имели уверенность. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 Бог, 감사합니다. мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀 붙잡고 다시 한번 확신에 차서 하나님께 하실 일을 믿고 담대하게 갈 수 있도록 축복해 И, 주옵소서. Господь, Ты благослови сегодня нас, чтобы мы ухватили за это слово и уверовали. 모든 염려를 주께 맡기게 하여 И 주옵소서. дай все свои беспокойствия, отдай в руки 우리의 마음과 Господа. 생각을 지키시는 주님을 의지하게 하옵소서. И дай нам взирать на Господа, который ведет нашу 우리의 жизнь. 인생의 미래를 완벽하게 예비하고 우리를 이끌어가시는 주님을 Мы 찬양합니다. восхваляем Господа, который совершенным образом руководит наше будущее. 감사드리며 그리스도이신 예수님의 이름으로 С 기도하옵나이다. благодарностью молюсь в имя Аминь. Иисуса Христа. Аминь.